अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इंतहाई हसास मौजू है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे मैं आज गुफ्तगू करने जा रहा हूं। आपने जो आपने अल्फाज अपने इस थंबनेल पे पढ़े हैं, यही बात होने जा रही है, कोई और बात नहीं होने जा रही। मतलब ये कोई डीकॉय नहीं था, ये कोई क्लिक बेट नहीं थी कि आपको दिखाया कुछ और जाएगा, बात कुछ और की जाएगी। और आगाज में ही अपनी माओ, बहनों, बेटियों से इंतहाई माजरत के साथ जो अब गुफ्तगू होने जा रही है ये सब के लिए, ये खवातीन और मर्द दोनों के लिए है, बच्चे बूढ़े सब के लिए है, लेकिन ये गुफ्तगू बहुत जरूरी है। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि इस गुफ्तगू का आगाज मैंने नहीं किया है, इस गुफ्तगू का आगाज किसी और ने किया। मुझे इंस्पिरेशन मिली तो मैंने सोचा इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी जिस पे मैं बात करना चाहता था, लेकिन शायद मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक झिझक थी, एक डर था कि ये बहुत शायद एक पर्सनल चीज हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये पर्सनल है नहीं। मुझे एहसास हुआ, आप सीखते हो, आपको इंस्पिरेशन मिलती है। एक यूट्यूबर है नादिर साहब, P4 पकाओ के नाम से इनका पहले एक प्रैंकस्टर चैनल था। मैं बहुत बड़ा फैन हूं इनका, बहुत कमाल काम करते हैं, बड़े अच्छे बड़े प्यारे इंसान हैं, बड़े अच्छा आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं और बहुत कमाल पॉडकास्ट कर रहे हैं। फनी भी होता है लेकिन काफी सबक आमोज भी होता है। उसके बाद सीनियर अदाकार हैं बहरोज सब्रवारी साहब। बहरोज साहब का तो मैं शुरू से फैन हूं, हमने उनको देखा है अपने लड़कपन बचपन के दौर से, और ही इज अ लेजेंड। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में शायद ही कोई इतना बड़ा नाम होगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। दोनों का एक पॉडकास्ट चल रहा था और उन्होंने, बहरोज सब्जवारी साहब ने एक बात की, उसमें उस बात को ही लेके मैं आगे बढ़ूंगा, आगे चलूंगा नाजरीन। और ये बात मैं भी पिन पॉइंट करना चाहता था। देखिए होता क्या है नाजरीन, मैं अक्सर देखता हूं, और ये अब मैं सोच रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अल्फाज का चुनाव देखभाल कर करूं या सीधी बात कर दूं। आदि तो मैं सीधी बात करने को, तो मैं सीधी बात ही कर देता हूं। हमारी बहनें, माएँ, खवातीन, वो मोटरसाइकिल पर जा रही होती हैं और अक्सर चूंकि यही होता है कि पीछे बैठी होती हैं, कोई मर्द हजरात, उनका भाई, बाप, शौहर जो है वो मोटरसाइकिल चला रहा होता है, पीछे बैठी होती हैं। उनके लिबास पे बात हुई है जो कि नामुनासिब होता है, और यही बात इसी पॉडकास्ट में, इसी प्रोग्राम में हो रही थी कि वो नामुनासिब इस वजह से होता है कि वो सी थ्रू होता है। और यही बात जो है वो नादिर साहब और बहरोज सब्जवारी साहब कर रहे थे कि मोटरसाइकिल पे बैठी हुई खवातीन को मुनासिब लिबास पहनना चाहिए। अच्छा, अब यहां पे बड़ी सोचने वाली बात है, तो क्या गाड़ी में बैठी हुई खातून को अलाउ है कि वो ऐसा लिबास पहने? सिर्फ मोटरसाइकिल में बैठने वाली खातून को जो है वो पाबंदी है कि वो अपने आप को ढांप के और ऐसा लिबास पहने जो कि सी थ्रू, से मतलब जिससे आप अंदर झांक सके। ऐसा होता है, सी थ्रू लिबास ऐसा होता है, अगर आप ऐसा लिबास आपने पहना हो तो अंडरगारमेंट्स नजर आ रहे होते हैं, मर्द हो या औरत हो। खवातीन को ज्यादातर इस बात का एहतियात करनी चाहिए, तो ऐसा लिबास नहीं होना चाहिए। तो एक बहस तो ये छिड़ी कि क्या सिर्फ और सिर्फ जो मोटरसाइकिल पे बैठी हुई खवातीन है उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, गाड़ी में बैठी हुई खवातीन का क्या? इस पे मैं आऊंगा, इस पे बात करूंगा। बहरोज साहब ने जो पॉइंट उठाया वो बड़ा अहम पॉइंट था, और हालांकि बात मजाक में हो रही थी, जिसपे कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि यार इतने अहम बात को आप मजाक में क्यों डाल रहे हो, लेकिन चले, वो उनके चैनल का फॉर्मेट है। नादिर साहब ने भी यही बात की कि होता ही है, और बहरोज साहब ने पॉइंट आउट किया कि एक खातून किसी अपने रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रही है, और जो बाकी मोटरसाइकिल पर लोग जा रहे हैं वो ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। वो अपना बाइक नहीं चला रहे, आगे बाइक कहीं ठोक देंगे जाके, लेकिन वो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। अरे भाई सीधा देख, कहीं मरेगा जाके। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक और पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि वो खवातीन, क्योंकि मोटरसाइकिल एक अपने आप में एक नंगी सवारी है, एक ऐसी सवारी जिसमें आप अपने आप को छुपा नहीं सकते हो, अपने आप को गाड़ी में अपने आप को ढांपने। लिबास गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी में बैठने वाली खातून हो या मोटरसाइकिल में बैठने वाली खातून हो, दोनों को मुनासिब पहनना चाहिए, सी थ्रू नहीं होना चाहिए। लेकिन मोटरसाइकिल पर बैठने वाली को एहतियात इसलिए करनी है क्योंकि दावत नजारा सबको मिल रही होती है। गाड़ी में आप फिर भी छुपे हुए होते हैं, आपका लिबास कैसा है, नीचे क्या पहना हुआ है, कुछ नजर नहीं आ रहा होता। मोटरसाइकिल में सब नजर आ रहा होता है। और यही बात उन्होंने, बहरोज साहब ने की कि अगर बारिश हो जाए उस दिन तो फिर तो बिल्कुल ही काम खराब हो गया ना। और बात मजाक में उन्होंने की कि लोग तो, लड़के तो, लौंडे तो दुआएं मांगते होंगे, अल्लाह करे बारिश हो जाए। होता क्या है कि वो ऐसा कोई खातून जा रही है, उसका लिबास कुछ ऐसा है जो कि पीछे से बिल्कुल सी थ्रू है, तो पीछे मोटरसाइकिलों की एक लाइन चल रही है, और बंदे को पता होता है कि क्या हो रहा है। याद रखिएगा एक बात, मैं यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आपकी बंदी को, आपकी बहन को, आपके रिश्तेदार को अगर कोई और मर्द किसी और निगाह से देख रहा है तो साथ वाले मर्द को इस बात का पता होता है। यह हम मर्दों की फितरत में, हमें पता चल जाता है
کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی اور عورت ہے, وہ بہن ہے ہماری یا بیوی ہو یا ماں کوئی بھی ہو, اس کو کوئی اور شخص دیکھ رہا ہے تو مرد کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو مرد کو پتا ہوتا ہے کہ جو موٹر سائیکل, میرے موٹر سائیکل کے پیچھے جو ایک موٹر سائیکلوں کی لائن لگی ہوئی ہے وہ کس وجہ سے لگی ہوئی ہے. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ان خواتین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ بیسکلی آپ کو چھپانے کے لیے کوئی کور نہیں ہے. اب یہ وہ بیچاروں کی مجبوری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ بائک پہ کیوں ہے, ہر کسی کے پاس گاڑی نہیں ہوتی, ہر کسی کے پاس وہ مینز, وہ ذرائع نہیں ہوتے, تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. البتہ اگر مجبوری ہے تو اس مجبوری میں ایک چیز بڑے آرام سے کی جا سکتی ہے, وہ کی جا سکتی ہے, اس کو چھپایا جا سکتا ہے, اس کو ڈھکا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑی سیریس بحث ہے. اب میں آتا ہوں ان خرافاتی لوگوں پہ. آپ یقین کیجئے اس معاشرے کے اندر میں نے یہ بھی دیکھا ہے, برقع پوش خواتون کو بھی میں نے, یہ جو ہمارے معاشرے کے ٹھرکی ہے نا, ان کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھا. ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کو یوں کہہ لیں کہ ملائن کیا جا رہا ہوتا ہے, ان کو کس طرح سے اب ایک اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ ہوتا ہے, اور آپ کو دیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں پر قانون کی گرفت ہونی چاہیے. ہمارا قانون اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ایسے لوگ فوری طور پہ ان کی نشاندہی ہو, اور ایسے ٹھرکیوں کو اور ایسے لونڈوں کو اور ایسے اوباش لوگوں کو فوراً اندر کیا جانا چاہیے. کیوں؟ ایک باپ اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل پہ اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتا, کام پہ چھوڑنے نہیں جا سکتا. وہ یہی بات بھروسہ صاحب نے کی تھی کہ برقعے میں بیچاری جا رہی ہوتی ہیں نوکری کرنے, ان کی جان عذاب کی ہوتی ہے. آج کل میں یہاں پہ تو دیکھتا ہوں, کراچی میں بھی, انفیکٹ کراچی, لاہور, میں نے بڑے شہروں میں دیکھا ہے کہ بعض بچیاں, میں نے ایک دفعہ, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں نے دیکھا, اگلے دن میں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی, وہ تھوڑی سی مطلب تھی تو 18 سال سے اوپر کی بچی, وہ اپنا یونیفارم پہن کے, کالج کا یونیفارم پہن کے وہ کالج جا رہی تھی, یا غالباً اسکول جا رہی ہوگی. مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے. لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی خاتون ایسا کر رہی ہو تو ہماری تو نظریں ایسی ہوتی ہیں, تو ہم تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں ان نظروں سے اس بیچاری بچی کا. ہم تو ایسا اس سے بدلا لیتے ہیں کہ ہاں تیری جرت کیسے ہوئی. اور اسی طرح سے اگر میں بتاتا ہوں آپ کو, آج کل سردیوں کا سیزن ہے, شادیوں کا سیزن ہے, خواتین بند سور کے نکلیں گی شادی پہ اب ان کے پاس گاڑی نہیں ہے, وہ اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, وہ بچی, وہ لڑکی جو ہے یا وہ خاتون, وہ بنی سوری بن کے جو ہے, اس کا بھی دل کرتا ہے وہ شادی والی جگہ پہ جائے تو ویسے ہی اترے, وہاں سے موٹر سائیکل سے اترے یا گاڑی سے اترے تو وہ ویسے ہی وہاں پہ پریزنٹ ہو جا کے. اب وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئی ہے سچ سنور کے بیچاری اپنے رشتے دار کے ساتھ, شوہر بھائی کے ساتھ, باپ کے ساتھ. ہم نے اس پورے رستے میں اس کا جینا دوبھر کر دیا. یہ قوم ہے ہم. اس لیے میں چاہ رہا تھا اس ٹاپک پہ, یہ بڑا آپ کے لیے نان ایشو ہوگا, لیکن یہ ایشو ان لوگوں کے لیے ہے جو روزانہ اس اذیت سے گزرتے ہیں. پلیز اس کا خیال کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.